Don't say I didn't tell you. Don't press like a maniac. Babe, I wasn't pressing, I was just balancing. I shouldn't have done that. are you okay? Yeah, fine. Can I leave that on the video? No! Naravno, nije sve tako krenulo. Kao što vidite, kupili smo vrata. Harmonika vrata, to su stvari vrata, komarnik vrata. Pacov napravio rupicu na mrežici i vozio kuću, krao hranu od psa, begao napolje i sve tako krug čitavu noć. Dane našla ova vrata u nekoj prodavnici. Boga mi bilo su i poskup oko 250 eura. I rešila da ih kupimo, da ih ugradimo, jer su aluminijumska, ne može tek tako da se rasturi. Pošto mi je Dana rekla da je ovo njen projekat, rekla mi da stanem sa strane i da je pomognem kad je treba. Sve je žena sama uradila. Ponegde sam nešto pridržao, malo pomogao, nešto što baš nije mogla, tu sam bio. Ali 99% sve je uradilo. Kao što ih je prvo isklopilo. Vidjeli ste koliko tu problema ima da se izvadi iz one kese samo. Ima 1000 delova kao da smo je u Kiji kupili. Ali, brate, ona je bila pažljiva. Imala je vremena za sve i potrudila se da sve napravi baš onako kako treba. Bilo je puno neke plastike, neke ćoškova, neke mali šrafčića. Jedva je to sve pokrepila nekako. I evo još malo, pa će da isklopi kako trebaju da budu u ramu. Tek onda kreću pravi problemi. Pošto mi nemamo normalna vrata kao i svako kući, da samo ubaciš ovu štok i da zavrneš. Ali i to ćemo srediti, vidjet ćete. Evo vidite kako to izgleda. Bukvalno kao harmonika, aluminijumska, sa rupicama. Odlična stvar, može se zaključati iz polja i iznutra, bezbedan si, a ne može niko ni da uđe. A ko će ovdje doći, u ovo ne dođe. A ako dođe, Boga mi je napravio veliku grešku. Došao je red i na mene da ja nešto uradim. Evo pogledajte. Vidite kako su super vrata. Jesu stvarno bila skupa, ali mogu vam reći da stvarno vrede. Kako se fino lako otvaraju, zatvaraju. I stvarno jedna dobra stvar. Samo želela da proba, pa onda ide dalje. Evo kao što vidite ovdje obeležava grede koje moramo da pravimo, da sečemo u stvari, da pravimo taj novi ram za vrata. Jer naša vrata nemaju normalan štok. Ovo bi sad samo trebalo ubaciti, ugraditi i miran si. Ali nije ni to problem. U stvari, bilo je komplikovano. Trebalo je ono seći. Vidjet ćete. Tu nam je riknula i ona testera pa je ručno morala da seče. Vesela moja Dana. Evo i zaigrala. Sad će ona to polako. Jedno po jedno. Gredicu po gredicu. Prva gredica gotova. Evo, srećna Dana opet zaigrala. Nema zezanja s njom. Naravno, sve na to mora ošmiglati, da nema slučajno nekih neravnih ivica. To mora toliko precizno da bude da ja stvarno, drago mi je što nisam bio tu da je pomažem, inače ja bi poludeo. A i ona sa mnom, pošto ja nisam toliko pažljiv, precizan, pedantan, kako bi rekli. Evo vidite, sad stavljamo, ona u stvari stavlja tu gredu dole. A ja ću ovdje predržati ovu gore dasku da možemo čisto da vidimo kako ta čitava situacija izgleda. Jer ona to sa sve mora da premeri, izmeri, obeleži da bi se seklo dalje. Sekli smo 2 gredice za dole, jednu sa leve strane, jednu u sredini, jednu na kraju i jednu dasku smo gore stavljali da to sve pokrije. Evo sad ja mislim da seče ovu drugu gredicu, pa idemo dalje. U stvari ona ide dalje, a ja samo držim kao što vidite.
I kad god postavim pitanja, samo im pogledam. Rekao sam ti, ovo ja radim. Čak je njih nosila ova vrata, konstantno levo, desno, nisam toliko puta ni snimio koliko ih je puta donela i odnela. I evo, normalno generalna provjera. Ovdje, kao što vidite, već je crkla testera. Pitao sam je da li hoće da pomognem, rekla je ne, sve ću sama. Mogu vam reći da je stvarno ovdje ispala dobar heroj. Testera je odsekla možda neki 10 cm i onda je sve do kraja ručno. Koliko ta dupla vrata široka mogu biti, da kažemo ni oko 2 metra sa sve štokovima, ramovima i već čudima. Driblala je ona ovo, pa boga mi 2 sata. Svaki put kad sam je pitao, hoćeš da ti pomognem, samo mi je dala onaj isti pogled i još jedan put mi je rekla, nemoj da ti više ponavljam, ovo je moj projekat. Evo vidite kako to izgleda, kako mora po sredini. Pomerala je ovu gredicu da stavila na daske i seče između nosača koji su dole na terasi naravno. Ali brate nije išlo. Pa je onda dizala ovako, sekla na ovaj način. Pa je probala na 1000 neki način, ali da vam kažem, nije bilo uopšte lako. A i testera je već malo starija i ona je odradila dosta svog posla, morat ću kupiti novu. Ali kao što vidite, ona nije odustajala. I evo ga. Napokon je uspela. Da ste samo vidjeli to lice sreće. Nije se zaustavljala, automatski je nastavila, samo da šmirgla. A ovdje vidite kako postavljamo mrežicu, kako u stvari Dana postavlja mrežicu na strane vrata koje se neće otvarati. Mora sve da bude zatvoreno, da ne bi slučajno bube ulazile, gušteri, a imamo i zmije. Tako da bolje da budemo kako treba i da ne razmišljamo da u sred noći krenemo u WC da stanemo na poskok ili na šarku. Ona je to sve imala već u planu u glavi kako se radi, šta se radi i samo je išla jedno za drugim. Nisam teo da vam pokazujem kako farbam ove gredice, to baš nešto i nije bilo interesantno. Tu smo napravili jednu dobru pauzu da se to malo osuši i nastavak ide. Kupili smo aluminijumske mrežice, one plastične. Verujemo da bi opet onaj pacao došao i opet progrizao. Ovo će ipak biti malo teže. A i čućemo najvjerovatnije ako bude hteo da grize. Evo vidite, sad je postavila tu gredu na mrežicu koja će da drži dole mrežicu, a ova druga gredica će da pritisne sa spoljne strane. Tako da će mrežica da ide ispod, da bude pritisnuta i onda sa spoljne strane opet pritisnuta. I evo je sada zavrće šrafove u ovu gredu koja će da drži i ram i mrežicu sa ove tamo strane. A sad ovdje vidite kako zavrće šrafove sa strane. Malo ide odozgo, malo sa strane. Nisam je pitao zašto tako radi, jer nije moj posao. A ovdje, naravno, mora i silikon. Moja Dana sve mora hermetički da zatvori. Ja to kažem, pretvorila nam je kolibu u podmornicu. Sad seče ovaj deo mrežice koja je višak. Naravno, šta će nam tu? Kupili smo malo više nego što nam treba, tako da smo imali šta i da bacimo, da sklonimo. Bolje da imamo malo više nego da nam zafali. Ovdje se malo namučila ovom čošku i naravno odmah nastavlja dalje silikon. Naučila se danas što se tiče silikona kad smo pravili kuću da nije normalno. Sve jedno rupice ona zapušila sa silikonom, sa penom, nema ništa da prođe. Kao što vidite, sad postavljamo onu dasku koja ide iznad vrata. Kažem dasku zato što jeste bila daska, bila je malo šira nego one gredice, da pokrije da voda slučajno ne bi ulazila ako pada kiša i da zatvori sve. Sad ću ja da držim to, a ona će to da zašrafi, da to fino drži i da možemo da nastavljamo dalje. U stvari, ja stalno vičem da nastavljamo, ovo je njen projekat, da žena nastavi dalje.
Sada Dana pravi generalnu probu da se stavi gredice sa leve strane. I tu moramo 2 gredice, pošto, kao što sam rekao, nemamo dovoljno štok. Ovo je opet, što kažem, generalna proba, da se sve izmeri, da sve stavi u vinklu, da sve izgleda kako treba, da može Dana to fino ovako da zakajluje, da ona to dobro izmeri i da pričvrsti i onda mora da nastavi. Kao što vidite, ovdje buši drvo, treba da ga razbuši, da ga ubuši u stvari, da ne smeta šraf i da šraf dobro drži ovu gredicu za kuću. Evo vidite kako to izgleda. U ove rupe će ići šrafovi koji će da drže ovu gredicu za kuću. Sad će Dana i to da završi, i to da zavrne. Moja Dana sada zavrće ovu spoljnu gredicu na koju će da se oslanja ram. Boga mi je zavrnula, ne znam koliko šrafova, ko ženo draga, opet me je samo pogledala. Moj projekat ostavio na miru. Sada vidite kako buši rupe na ramu od vrata, da može čitav ram da se zavrne za kuću. Naravno, bušila je i gore, i levo, i desno. U stvari desno još nije postavila tu gredicu, ali evo sada zavrće šrafove u ram i sad će ta vrata da budu stabilna, da može se postaviti ta srednja gredica. Još jedna generalna proba, otvaranje, zatvaranje vrata i naravno sada zavrće ovu desnu gredicu koja će držati mrežicu sa desne strane. I vidite ovdje, srednja gredica nastupa. Ja samo držim i pomažem. Kao što vidite, ne smijem ni da priđem. Don't say I didn't tell you. Don't press like a maniac. Babe, I wasn't present. I was just balancing. I shouldn't have done that. are you okay? Yeah, fine. Can I leave that on the video? No. Naravno, pristala je da postavim to na video. Rekla je, i to je deo dana, ne može sve ići savršeno. Baš je bilo umorno. Sada zavrće desnu stranu štoka u gredicu koju smo sad postavili. Jedan po jedan šraf i mogu vam reći da je baš namučilo. I evo ga, kraj i provera. Ma ciao bre!